फोण्या जाल्ल्या अपघातान एका बायलेक मरण आयले। या प्रकरणात फोणेच्या नगराध्यक्षान आणि आदल्या नगराध्यक्षान प्रतिक्रिया दिल्या। संबंधितांच्या आडनदरेक लागून अपघातांनी वाढ जाल्ल्याचे मुखार आयला। घटना घडली ती दुर्दैवी घडली। यान पयलीं अनेक घटना घडलेलीच थंय, आतां ही परती घडली। आमी थंय चारूय सायडीन स्पीड ब्रेकर घातलेले। कळ्ळें, पयलीं तुमी जाणा आसतलें थंय चारूय वाटेन आसले थंय स्पीड ब्रेकर। ते आली तर डांबर घालून घालून फटफीस करून ते चारूय उडयल्या। कळ्ळें, लेवल जालें आनी ते कितें जाता, वयल्यान गाडी येता, हेवटेन गाडी चारूय वाटेन गाडी येता आनी कनेक्शन जाता। तेणे डेप्युटी कलेक्टर त्यांचं पळोवन बेगिना बेगीन थंय परते आसले तशें स्पीड ब्रेकर घालचे। हे ट्राफिक पुलिसाची सोय करपाची गरज आसा गरज आसाच थंय, रावूंक जाय हरशीं ट्राफीक पुलिसाक रावूंक जाय। जेन्ना असली कामां जाता, ही कामां सांगपा म्हणल्यार आमी तांकां हांवें ताका 2-3 जावन आपयले, उदक मारून जर येतले रस्त्यार ते वयर ते बंद जाल्ले ते हें केन्ना चालू जालें तें म्हाकाय खबर ना, कित्याक हांवें ते 5-6 दीस हांव नासलो ते पळोवन तेंचें चालू जालें। कळ्ळें, आमकां खबरूच ना। इवन म्युन्सिपाल्टीन ताका लायसन्स दिलां कितें तेंय खबर ना। पयलीं कावन्सिलराक हें येतालें कितें ते हें आसलें इन्स्पेक्शन आसलें की आमकां लेटर येतालें, ते हालीं तें आमकां लेटरूच ना, काय ना म्हणून आमकां कांय खबरूच ना। ताका लायसन्स दिला की ना तें खबरूच ना। ते लादयो उडयल्यो फोडून हें ते आमकां दाखयलें ना। प्लस तांकां हांवें नालो जो आमचो वयल्यान येता, ते वयले दोंगरावयल्यान उदक व्हांवून येता, ते सगळें उदक तो नालोच तेंच्यांनी डायवर्ट केला। फक्त ते तेंचे पावराचेर ते सगळें करता। आज आमी आतां आमचे जे टेक्निकल आसा ताका घेवन वचून हांव पाहणी करतलो आनी मुखार जे लोकांक सेफ्टी लागून जे गरज आसा, जे कितें स्पीड ब्रेकर गरज आसतली जावं आनी ते मिरर बी तशें दिसपाक तेजी गरज आसतली, जे आमी हें करून मागीर ट्राफिकाक हें करून आमी मुखार आमी काम करतले ते ट्राफिकाक लेटर करतले की स्पीड ब्रेकर जावं सेफ्टीक लागून जे कितें जाय ते आमी करून घेतले। त्या जंक्शनाचेर खूब गाडी आमी पार्क करता, तेय बीन आमी ट्राफिकाक सांगताले की ते नो पार्किंग एक बोर्ड लावन तेन्ना पार्क सुद्दां गेल्यार तेजेर तुमी फायन ते बी कितें करपाचें करा म्हणून। तो सीसीटीव्ही आपण चलना थंय तो सीसीटीव्ही आसा तो प्रायवेट हितून आसा, ते प्रायवेट प्रॉपर्टीन तो चलना दिसता। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू। सांकवाळे रस्त्या कुशीक जाल्लो ल्हानसो वाद सोमारा राती हल्ल्याच्या घडणुकेंत रुपांतर जालो। कागाळी प्रमाण बायलां सयत जायत्या जाणांचेर हल्लो केल्ल्याचो आरोप आसा। वेर्णा पुलीस स्टेशनान मारहाणीचे गुन्यांव दाखल केला। आरोपीक फुडल्या चवकशी खातीर ताब्यांत घेतला। खर कारवाय करून नवे पुलीस स्टेशन स्थापन करपाची थळाव्यांची मागणी। जुवारी नगराची वाडटी लोकसंख्या आनी कायदो आनी सुवेवस्थेची वाडटे गरजेचेर भर दिवन खर कायदेशीर कारवाय करपाची मागणी केल्या। जुवारी नगरात एक समर्पित पुलीस स्टेशन स्थापन करपाची बऱ्याच काळासावन चलत आयिल्ली मागणी परतून आयली। सरकारान कितलीशीच वर्सां आदीं सांकवाळे खातीर नवे पुलीस स्टेशन सुरू करपाची घोशणा केल्ली, पूण उपरांत हो प्रस्ताव सोडून दिलो। भौशीक सुरक्षेच्या हिता खातीर ही येवजण परतून सुरू करची अशी मागणी थळाव्यांनी परतून एक फावट अधिकाऱ्यांक केल्या। उधर बैठी हुई थी तो पता चला कि मारामारी हो रही है और चाकू निकाल रहा है मम्मी करके उसने जोर से बताया मुझे। तो तब हम लोग ऐसा उठ के भागे कि जैसा कि क्या पहाड़ टूट गया हम पे, और हम लोग ऐसा भागते रहे थे। जब भी जाके पता चला कि वो लोग भाग गए इसको मार के। वो लोग टोटल 9 लोग थे बोलते हैं। किसी ने फ़ोन करके पहला 2 लोग आए, उसके बाद 3 लोग, फिर उसने कॉल करके और किसी को बुलाया, ऐसा बुला दिया। टोटल 9 लोग हो गए। वो लोग पहले 3 थे, उसके बाद 9 लोग हो गए। फिर बाद में एकदम डायरेक्टली इसने बोला कि नहीं भैया हम लोग जाते हैं, चलो सॉरी चलो जाओ। जब नहीं मान रहे वो लोग और बोलते हैं कि हमको डर के जीने का है, हम लोग कौन है पता है ना, हम लोग मुस्लिम हैं, ऐसा बोल के बोलते बोलते भैया जाने दो हमें जाने। रिक्वेस्ट कर रही है, मैं फ़ोन पे सुन रही हूँ क्योंकि मेरा मोबाइल चालू ही था। मैं उससे बात कर रही थी चाय पीने के लिए घर आ जा बोल के, तो उतना में वो हो रहा था झगड़ा। तो फिर वो बोलते चलो अभी मार डालेंगे तुम लोग क्या करेंगे, ऐसा बोल के उसने चाकू निकाला। तभी जोर से चिल्लाई कि चाकू निकाल रहे मम्मी। तब उसने मेरा फोन कट किया और अपना भाई को फोन लगाया। एक्चुअली आम्ही ड्युटीसून येताले घराक आनी एकटो तो चेडो मुस्लिमाचो तो रॉंग रुटान येतालो। सो म्हज्या नणंदेचो घोवान ताका हॉर्न मारलो बेश्टो की तो रॉंग रुटान येता। तेन्ना तो गाडी आमची आडयला आनी गाळी दिवपाक लागला, ताका मारला सुद्दां तेणी। हांवें म्हणला भाई हम लोगों को जाने दो, हम लोग पास में ही रहते हैं, लोकल ही है। तेणी आयकना, तेणी कोणा फोन लायला।
तेमी येयला मागीर आनी तेमी कोणा फोन लावन सगळ्याक आपयला आनी बुरशे बुरशे गाळी दिताले. आमी म्हणलें भैया रेन दो, जो हुआ सो हुआ, जाने दो. तो म्हणटा गोवा में रहना है तो डर के रहने का, हम लोग क्या करेगा तुमको पता नहीं है. बोले भैया झगड़ा नहीं चाहिए, हम लोगों को घर जाने दो, हम लोग पास ही में रहते. आयकोकूच ना आनी म्हाका मारला, तेका मारला, म्हजे नणदेक पुश केला आनी बुरशे बुरशे गाळी दिवपा लागल्या. आनी म्हणलें भैया रहने दो, लड़की है, हाथ मत उठाओ. आयकोकूच ना. मागीर आनी एकटो जो मेन आसलो पळय तेणी आमचे गाडी आडयले. तो वचोन डिक्कीसून म्हाका म्हणपा लागला इन लोगों को छोडेगा नहीं हम लोग, सुरी काडपा लागलो. म्हाका इतलेंच रिक्वेस्ट करपाचें आसा, ताका हांव सोडपाना. तिणें एक बायल मनशाचे, चेडू मनशाचेर हात लायला आनी म्हाका मारला, म्हाजे नणदेक सुद्दां तेणी हात लायला. सो हांव वगे रावपाना आतां. म्हाका सांचे सुनील तेणी म्हाका फोन केलो की असो असो इन्सिडेंट हांगासर जाल्लो आहा म्हणून वेर्ना पुलीस स्टेशनार, की उपासनगर त्या जाग्यार एक हॉर्न वाजयल्या तेज्या कारणान हो इशू जाल्लो आहा. एक हॉर्न म्हळ्यार तो एक भुरगो कोण गाडी घेवन मदीं येयल्लो कारणान तेणी हॉर्न मारले. हॉर्न मारलो म्हण तो ताका परत रिटर्न वचोन परत येयला, मदीं गाडी आड घातला आनी ताका मागीर धमकोवपाक लागलो ते भुरग्याचेर. आनी फाटल्यान दिसता म्हाका कोण बायलूय बसलेली तेजेरूय तेणी हात उबारले. आनी त्या भुरग्यान आनी 4-5 जाणांक आपयले फोन मारून आनी ते मागीर 4-5 जाण येयले आनी हेंचेर अटॅक करपाक लागले. आनी अशें हांव येवन तांकांय बी पळयत, लेडीज जे आहा तेज्या तोंडाचेर बी मूठ मारलेली आहा. आनी तो एक चेडो आहा तोवूय चलयतालो तेजो घो दिसता, तेकाय बी तेंच्यांनी मारलेले आहा. सद्याक 4 जाणांक तेंच्यांनी धरून हाडलेले आहा. जे सांगलेले त्या हिसपान तेंच्यांनी 4 जाणांक घेवन येयल्ले आहा. तेंचे मॅडिकलाकूय तेंच्यांनी वयल्ले आहा. आनी ते चेडू बी आमी आसलेले पळयताले ताका, ते मातशी चड भिल्ले आहा कारण तेणी चड मार ताका लागला. आनी आतां आमच्या फुड्यानूच ते परत एकदां म्हळ्यार बेहोश टायप जाले पळोवन ताका पळोवन हॉस्पिटलान घेवन गेल्ले आहा ताका. एक्चुली म्हाका कॉल येयलो एक 10:25 की अशें इन्सिडंट जाला. एक म्हटल्यार बायल आनी एक ताजो घोव गाडयेन वयतालो आनी ताका कोणी तरी ओवरटेक केले. ओवरटेक करून ताका स्टॉप केले आनी तेजेर म्हाका दिसता दादल्याचेर मारले ताका दादल्याक. तशेंच बायलेचेर हात उठयलो आनी म्हाका दिसता हे बॅड आहा एक्चुली पळोवपाक गेल्यार की लॉ एंड ऑर्डर कॉलेप्स जायत आहा. हेज्या पयलीं बी आमी म्हटलेलें आहा की आमकां एक सेपरेट जुवारी नगराक एक सेपरेट पुलीस स्टेशन जाय, कित्याक लागून आमचे जे चडशे भुरगे जे आहा ते गुंडागिरी जुवारी नगरांत खूब वाडलेली आहा, ती स्टॉप करपाची गरज आहा. तशेंच भुरगे जे आसता ते रातचे सोरो पिता आनी कितें कितें रोडाचेर बसता आनी सोरो पिला आनी कितें कितें पिल्या उपरांत मागीर ते इन्सिडंट वाडत आसता. सो दीस नीड टू बी स्टॉप्ड इमिजिएटली. आमी आतां PI कडेन तशेंच DYSP कडेन उलयले आनी जे पेट्रोलिंग आहा ती वाडोवपाक सांगलेली आहा. आनी असले जे इन्सिडंट आहा तांकां कसले इन्सिडंट सपोज अशें जाले जाल्यार तांकां एज पर द लॉ एंड ऑर्डर ताका पनिशमेंट जावपाकच जाय. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकर आनी अरुण नायक. $3.5 चौखण मीटर नो डेव्हलपमेंट झोन आणि दोंगराळ जमिनीचे कलम 39A खाला वसणुकेत रूपांतर केल्ल्याचो निषेध करून हरमला हजारांनी लोकांनी TCP मंत्री विश्वजीत राणेच्या आड मशाल मोर्चा काढलो. या राड्या 70च्या पुर्तीक मर्यादित दवरपाक जाय. आतां तेंचे ते लोक तांकां खंयच्या मार्जिनान झडपी इलेक्शनान निवडून हाडला तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें. 11,000 12,000 ते लोक सारखे लाचार जाल्लेले आहा. तांकां जर कितें म्हणीत ते गरीब लोकांक काय म्हणप ना खंय, पूण तुमच्या पुस्ताचेर तो निवडून येवन आमचेर अत्याचार करता तेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेतलो? तेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी ह्या 70च्या लोकांक घेवपाक जाय. ते निवडून दिता जाल्यार तेज्या हातीन TCP डिपार्टमेंट दिवपाचें काम ह्या ब्रोकर जनता पार्टीन केल्लेलें आहा. ही भ्रष्टाचारी जनता पार्टी आयच्या दिसाक त्या ब्रोकर मिनिस्टराक विश्वजीत राण्याक 4 खाती दिल्लेली आहा. 4 तेजेर कंप्लेन केली, कोट्यांनी करप्शन केला म्हणून व्हिजिलन्स कंप्लेन केलेली आहा. पूण ह्या सरकाराक तेजे एक खातें काडून घेवपाक जायना. कित्याक तर सेंटराच्या तेका विडो दिल्लो आहा गोंय सोपोवपाक, गोंयकारांक सोपोवपाक.
पूण आमी सोंपतले काय ना ते आयज तांकां दाखोवन दिल्लो आसा आनी ही मशाल तशीच पेटत रावतली आनी तांकांय पेटोवन घालतली ते जर आनी मदानपणां करीत आनी आमकां जर आड उडोवपाचो प्रयत्न करीत जाल्यार ह्या मशालार आमी तांकां उजो घालपाक फाटीं फुडें रावतले. तांच्यांनी काँग्रेसींतले जे बऱ्यापैकी करप्शन करूं शकता तांकां वेचून हाडून आपल्या पक्षान बसयला आनी तांकां आतां पदां दिल्ली आहा. ही तुमची बीजेपी उरलेली ना पोरणी, ही भ्रश्ट जाल्लेली आहा आनी तुमी जितले ती तेंच्या फाटल्यान नाचतल्यात तितलो तुमी स्वताकूच फोड करतल्यात. लक्षात घेयात. जाग्याक लागून जमनीक लागून एका बायल मनशेचो जीव गेलो. ती थंयसरली टॅनंट आसलेली ती आनी तेजी भयण दोगांच जाणां रावताली त्या एका घरान. व्हडलो जागो गांवच्या त्या जाग्या मदीं तेंचें घर आसलेले. त्या बायलेचो हट्ट आसलो आमच्या पुर्वजांची जागा ती, आमच्या पुर्वजांक घामा कश्टान कसयल्ली जागा ती आपूण कशीच दिवची ना. खूब वर्सां लढो दिलो आनी एक दीस तिची भयण पिळगांव काल्याक गेल्ली. ही मनीस एकटी घरा कडेन उरली. तिका इलेक्ट्रिकल शॉक येयलो आनी जीव गेलो पयली. आतां हो इलेक्ट्रिकल शॉक लागलो काय लायलो हेजें उत्तर अजून आमकां मेळोंक ना. मोरजे गांवांत उमाकांत फोटाचें कितें केलें हे सरकारानूच म्हणटलो. त्या दिल्ली वाल्याक त्या दोंगराचेर येवन फार्म हाऊस बांदपाक परवानगी दिली कोणी. गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर. A damning amicus curiae report submitted to the High Court has squarely indicted government authorities for grave lapses that led to the deadly fire tragedy at Birch by Romeo Lane in Arpora. The report holds systemic failure, statutory violations, and deliberate dilution of court directions responsible for the devastating blaze that claimed 25 lives on December 7th. The amicus curiae report submitted before the High Court has delivered a scathing indictment of government authorities, holding them directly responsible for the deadly fire at Birch by Romeo Lane in Arpora. The report states that the tragedy, which claimed 25 lives, was a direct result of systemic non-enforcement of building regulations, planning norms, and fire safety laws. According to the findings, statutory provisions were repeatedly violated, while court directions meant to ensure public safety were allegedly diluted or ignored altogether. The amicus has pointed to serious administrative lapses, including failure to monitor compliance, absence of timely inspections, and lack of accountability among multiple government departments. The report underscores that the loss of lives was entirely preventable had authorities enforced existing laws and safety mechanisms in letter and spirit. As the High Court examines the report, the findings are expected to have far-reaching implications, raising pressing questions over governance, accountability, and public safety. The families of the victims await justice, while the report makes it clear that this was not merely a fire tragedy but a systemic failure. Subhashish Govekar and Omkar Deshprabhu for Goa 365. फोंडा नगरपालिकेच्या निधींतल्यान रस्तो करपाचे आनी केरियर ट्रीटमेंट प्लांट बांदपाचो थाराव फोंडा पालिका परिशदेन खासा बसका घेवन संमत केलो. स्पेशल मिटींग जाली तेन्ना आमचो केरिया जो प्लांट आसा केरिया थंय आमकां रस्त्याची सामकी गरज आशिल्ली. तेन्ना आमी डिविजन 18 ऑलरेडी तें काम आमी हें केल्लो. तो प्रोसेस जाता म्हणल्यार मातसो टायम जातलो. तेका लागून आमी आमच्या म्युन्सिपालिटी कडल्यान तो रस्तो करपाचो थरयला आनी तेजो एस्टिमेट 1.4 CR सुमार आसा. आनी दुसरें म्हणजे आमचें सोपो आतां जानेवारीक तेजो 3 तारखेक जाता तेजो कंप्लीट जाता. तेन्ना आमी आतां तेका मार्चाक परत टेंडर घेतले म्हणून आसा तेका आमी एक्सटेंशन दिवपाचें थरयलां 3 म्हयने. परत पालिका बाजार जे आमचे फाउंडेशन स्टोन आमचो UD मिनिस्टर श्री विश्वजीत राणे सर फाटी 2 म्हयन्या पयलीं फाउंडेशन स्टोन बीन घालून गेल्ले. तेजे वेळार आतां ते अजून तेका आमच्या कॉन्ट्रॅक्टराक वर्क ऑर्डर इश्यू जावना. तेणी सांगलां की आपले इश्यू जाले नंतर आपण रोखडें काम सुरवात करता पालिका बाजाराची. ते पालिका बाजारात जे आतां जे वेंडर्स बसता तांकां रिलोकेट करपाक जाय, दुसरे कडेन करपाक जाय. ताका लागून आमकां जागो आयडेंटिफाय करपाक जाय. तेन्ना आमी एक जागो पळयल्लो आसा थंय
एप्रोच रोड जो आसा त्या सायडीच्यान एक व्हडलो जागो आसा तो आमी पळोवन घेतलेलो आसा. आतां परत एकदा आमी तेचे तो कोण ओनर आसा तेका आपोवन तेका तेजे जें कितें भाडें कितें आसतलें तें तेजे कडेन उलोवन परत फुडले मिटिंगेक आमी तें घालून मुखार आमी तेंकाय बी स्ट्रीट वेंडराक बाकीचे सॉरी पालिका जे वेंडर्स आसा भितर जे मॅक्झिमम आमचे वेजिटेबल वेंडर्स आसा मसाला बी ते तांकां आमी थंय शिफ्ट करपाचे मागीर मुखार आमी हे करतले प्रोसेस. साधारण कितले आसतले ते? साधारण म्हाका दिसता कमीत कमी 100 वेंडर्स आसपाक जाय. सो आमी ताका 2 वीक पयलीं लेटर केल्लें की वी विल नो लॉंगर बी टेकिंग युअर वेट वेस्ट. ओके, ऑर तुमकां जाय जाल्यार तुमकां एडिशनल कॉस्ट बेर करचो पडटलो आनी म्युनिसिपालिटीक पे करचें पडटलें. सो म्हाका जाय की तुमच्या भितर डिस्कशन जाय की वॉट शूड बी द म्युनिसिपालिटी स्टँड, बिकॉज हांवें टेक्निकल स्टँड सांगलो किंवा म्हाका प्रॉब्लम जाता. Now council has to take a firm stand whether to accept their wet waste by paying some fees or you have to completely block it. By 17 January आमकां full capacity मेळटलो. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आनी मुजेब शेख.